وصلنا l'exercice 3 من série numéro 3 loi exponentielle. Le laboratoire de physique d'un lycée dispose d'un parc d'oscilloscopes identiques. La durée de vie en années d'un oscilloscope est une variable aléatoire notée t qui suit la loi exponentielle. Donc t هي variable aléatoire qui suit la loi exponentielle. Donc l'unité نتاعها هي année. Donc أول حاجة تعملها هي تضرب بالماركور على كلمة année باش بعتالي ما تغلطش. Des paramètres lambda. Tous les résultats seront arrondis à 10 puissance moins 3. On commence par la première question. Sachant que PDT est supérieur à 10 égale à 0,286. Donc attends une probabilité t supérieure à 10. Elle est égale à 0,286. Montrer qu'une valeur approchée de lambda est 0,125. Donc نحبوا نلوج اللامدا لهنا في السؤال بتاعنا. Donc نبداو première question. PDT supérieur à 10 est égal à 0,286 équivaut. J'applique la formule PDT supérieur à 10 هي exponentielle moins 10 lambda est égal à 0,286 équivaut. Donc باش نحي l'exponentielle نزيد ln. Donc تولي عندي moins 10 lambda égale ln de 0,286. Enfin lambda égale ln de 0,286 le tout sur moins 10. Donc avec la calculatrice, là où j'ai la valeur approchée, ln 0,286 sur moins 10. Donc égale 0,125. Deuxième question. Calculer la probabilité qu'un oscilloscope du modèle étudié ait une durée de vie inférieure à 6 mois. Donc فما كلمة inférieure 6 mois. Et on va calculer quoi? La probabilité. نتفكر أني اللي عندي في l'énoncé la durée de vie en année. Puisque هو عطالي en mois, donc يلزم نبدل 6 mois بالannée. Donc 6 mois بالannée قداش تعطينا؟ Donc normalement نعملو 6 sur 12. Puisque l'année fait 12 mois, نعملو 6 sur 12 تعطينا مالا 0,5 année. Puisque inférieur, donc je نحط t inférieur à 0,5, elle est égale 1 mois exponentielle moins 0,5 lambda. Elle est égale 1 mois exponentielle moins 0,5 fois 0,125. نلقاو 1 mois exponentielle moins 0,0625. À peu près بالcalculatrice باش نلقاو 0,061. Troisième question. Sachant qu'un appareil a déjà fonctionné 8 années, quelle est la probabilité qu'il ait une durée de vie supérieure à 10 ans? ناخذ الماركور. Donc عندنا sachant un appareil a déjà fonctionné 8 années. نفهم قبل كل شيء الجملة الأولى. déjà fonctionné 8 années. كما قلنا لهنايا احنا مشكلتنا supérieur ou bien inférieur. déjà fonctionné 8 années ça y est معناتها خدمة 8 سنين وفات معناتها. normalement supérieur à 8. نبداو البروبابيليتي نتاعنا نحطو sachant ونكتبو t supérieur à 8. نكمل نقرا جملتي quelle est la probabilité qu'il ait une durée de vie supérieure à 10 ans. donc واضحة supérieur à 10 ans. Et je mets t supérieur à 10 égale, j'applique la formule probabilité A sachant B, donc P de t supérieur à 10 inter t supérieur à 8 sur P de t supérieur à 8. كالعادة بالنسبة للانترسكسيون تنجم تاخذ دروات، تنجم تحط ال 8 وتحط ال 10 وتاخذ supérieur à 10 وتاخذ supérieur à 8 والانترسكسيون بالطبيعة مش تلقاها supérieur à 10. مالا نولي نكتب P de t supérieur à 10 sur P de t supérieur à 8. Alors, il est égal exponentielle moins 10 lambda sur exponentielle moins 8 lambda égal. Donc, نهز ذي الفوق تولي exponentielle moins 2 lambda. وبعد نبدل lambda بالزيرو 125 تولي exponentielle moins 0,25 بالcalculatrice à peu près égal 0,779. Mais لنا كان quatrième question نتعداولو. On considère maintenant que la durée de vie d'un oscilloscope est indépendante de celle des autres appareils. هلا جلبت لي الانتباه هي indépendante. Ok. Le responsable du laboratoire décide de commander un oscilloscope. Donc فما responsable هنا في laboratoire حاب يعمل commande نتاع un oscilloscope. Soit x la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'oscilloscopes qui ont une durée de vie supérieure à 10 ans. Donc x variable aléatoire, elle prend pour valeur le nombre d'oscilloscopes. عدد les oscilloscopes اللي عندهم durée de vie أكثر من 10 سنين معناتها. أول سؤال déterminer la loi des probabilités de x.
دونك elle est très claire لهنا. اللي خدم برشا اكزرسات على اللوا بينوميال يفيق انه الاكس سوي ان لوا بينوميال. باش نكتبوا لهنايا مالا واللوا بينوميال هذه باش تطلع البارامتر نتاعها هما ان و بي. دونك الان هو النومبر دي سيلوسكوب والبي هي البروبابيليتي بتاع السكسي. لا بروبابيليتي d'un oscilloscope qui a une durée de vie supérieure à 10 ans. Bon, j'écris, on répète une épreuve n fois de suite d'une manière indépendante et identique. Donc voilà, نكتب indépendante ونكتب identique. دي سكسي اس. دونك سهل ياسر كيفاش تطلع السكسي. تقرا الجمله نتاع x variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre. تقف كلمه لي نومبر لهنا. دونك على بعد لي نومبر كل هذاك يتسمى السكسي. بالطبيعه يلزمك تكتب ان مش لي اوسيلوسكوب، لازم تكتب ان اوسيلوسكوب. دونك مالا السكسي نتاعنا هو ان اوسيلوسكوب qui a une durée de vie supérieure à 10 ans avec une probabilité P égale PDS. c'est la probabilité supérieure à 10 ans. كان تلاحظوا في الكاستيون الاول، نرجع معاكم الكاستيون الاول، عطانا PDT supérieure à 10 elle est égale à 0,286. دونك نورمالمون عندي البروبابيليتي بتاع السكسي موجوده في l'énoncé 0,286. Et comme x une variable aléatoire égale au nombre de fois succès, donc voilà nombre de fois succès, alors x suit une loi binomiale de paramètres n et p égale 0,286. ونكملوا نكتبوا la probabilité x égale à k اللي هي égale cnk. نحط البروبابيليتي نتاع السكسي اللي هي 0,286 à la puissance k ونعملوا 1 moins 0,286 à la puissance n moins k. alors نزيد نكمل cnk 0,286 à la puissance k ولهنا تعطيني 0,714 à la puissance n moins k. بالطبيعة ال k appartient 0, 1, 2 jusqu'à n. voilà هيك جاوبت على الكاستيون بيتيتا. نتعداو الكاستيون بيتي بي. بون جي بريفير نحط الريزولتا قدامي نتاع الكاستيون بيتيتا. Quelle est la probabilité qu'au moins un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10 ans؟ معناتها على القليلة فما ان اوسيلوسكوب عنده durée de vie أكثر من 10 سنين. لهنا ما لازمني نكتب بي دي اكس supérieur ou égal à 1 على خاطر الاكس هي variable aléatoire qui prend le nombre d'oscilloscopes qui ont une durée de vie supérieure à 10 ans. هي الاكس هذه تاخذ عدد لي اوسيلوسكوب الا ديري دي في نتاعهم فاتوا 10 سنين. احنا نحبوا نعرفوا شنو هي البروبابيليتي اللي يكون فيها او موان ان اوسيلوسكوب عنده ديري دي في سوبيريور ا 10 مالا اكس باش تاخذ سوبيريور ايكال 1. زيدوا تبعوا لهنايا ها. هذه تعود تتسمى الاكس ايكال 1 والاكس ايكال 2 والاكس ايكال 3 جوسكا اكس ايكال ان. هذه البروبابيليتي نتاع على الاقل فما اوسيلوسكوب الديري دي في نتاعها فاتت 10 سنين. احنا كيفاش باش نخدمها؟ باش نخدمها بالإيفينمون كونترير. معناتها شنو الكونترير تاع اكس سوبيريور ايكال 1؟ تبعوا لهنايا هذه اكس سوبيريور ايكال 1 مالا الكونترير نتاعها هو القعد لهنايا. القعد لهنايا شنو هو اكس ايكال 0. دونك هذا الكونترير تاع اكس سوبيريور ايكال 1. هذاك علاش يعني باش نكتب تاع لنا 1 موان بي دي اكس ايكال 0. معناها استعملت الفورميل نتاع بي دي ا ايكال 1 موان بي دي ا بار. ونورمالمون وانت عرضكم او موان 1 يلزمك تحط الفورميل نتاعك 1 موان بي دي اكس ايكال 0. هكا زدت فسرتها لكم لهنا. ايش معناتها؟ نكمل نحسب مالا 1 موان سي ان 0. شنو صار لهنا؟ دونك الفورميل هذه اللي كاتبها لنا فورميل هذه باش نبدل الكا بالزيرو تو سامبلومون نبدل الكا بالزيرو 0,286 à la puissance 0 fois 0,714 à la puissance n égale 1 moins هذه تعطينا 1 هذه تعطينا 1 مالا يقعد 0,714 à la puissance n. ونتعداو لاخر كاستيون. دونك اش قال في اخر كاستيون؟ combien l'établissement devrait-il acheter d'oscilloscopes pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux fonctionne plus de 10 ans soit supérieure à 0,999. طويلة برشا الجملة هذه يلزم نقسمها باش نفهمها بالباهي شنو يحب مني يلزم نقسمها. Donc combien l'établissement devrait-il acheter؟ Donc يلوج على nombre d'oscilloscopes لنا. Combien l'établissement devrait-il acheter d'oscilloscopes pour que la probabilité وبالتحديد لهنا يلوج على la plus petite valeur n0 خاطرو établissement دونك يحب يشري دي اوسيلوسكوب ماذا بيه ما يشريش برشا ماذا بيه يشري اقل حاجة معناتها. هذاك علاش لهنايا احنا باش نلوجوا على n0 اللي هي تمثل la plus petite valeur وبالطبيعة appartient à n. ايه نكمل نقرأ pour que quoi? Pour que la probabilité au moins l'un d'entre eux fonctionne plus de 10 ans. donc الجملة دي كأني شفتها في الكاستيون بي تي بي.
la probabilité qu'au moins un oscilloscope ait une durée de vie supérieure à 10 ans هذه موجودة في الكاستيون بي تي بي. ما لا يحكي عليها هي البروبابيليتي هذه 1 موان 0,714 على بويسونس n. شباها البروبابيليتي هذه؟ يلزمها تكون supérieure à 0,999. دونك يعني باش نكتب مالا لهنايا لا بروبابيليتي لقيت هذه x supérieure égale à 1 elle est supérieure à 0,999. Je remplace le résultat trouvé, donc 1 moins 0,714 à la puissance n supérieur à 0,999. Donc نهز 1 0,714 à la puissance n supérieur à moins 0,001. نحيل moins قبل ما نزيد ln. Donc تقعد 0,714 à la puissance n inférieur نزيد ln توا. donc تولي لي ln de 0,714 à la puissance n inférieur à ln de 0,001. La propriété de ln de a à la puissance n تولي n ln de a. donc تولينا n ln de 0,714 inférieur à ln de نفس nombre. Je remarque ici que ln de 0,714 c'est un nombre négatif. مالا اني عندي فوا دونك يمشي نهز ال ln الجهه الاخرى تولي لي سير ويتقلب بالسيني. هذه ديما تردوا بالكم منها n supérieur à ln de 0,001 sur ln de 0,714. donc بالكالكيلاتريس تعطيني une valeur 20 à peu près 0,5 و n supérieur à 20,5 وانتي n entier naturel ويكون plus petite valeur باش تاخو n0 est égal à 21. بالطبيعة l'établissement مالا لهنايا يلزمو يشري 21 oscilloscopes باش تكون البروبابيليتي qu'au moins 1 fonctionne plus de 10 ans soit supérieur à 0,999. donc يبقى لنا كان exercice numéro 4 في السيري هذيا ونكملوا البروبابيليتي نصلحوا في فيديو آخر إن شاء الله.